Jama'a kula assalamu alaikum o barkan don kunaran barkan mu da mon sankine matkan ate donai hani zai kultire kai yanga fatiga labarai no irga fon guna ka fassararan sai le closien tira al bahare ka nora aka haran kaidi akante ir Niger labora kaidi adin mo ana hasaru bobiyante zama ko goto hal fundi kiniga agoto borwaita cikan ko gajange alomare demo boriyen kayen sinda nan kan gogoro kan ko goto hala bor zambar wa hakko yande dandi wodinga kandele closien tira anir fongandi mo kangin la sabete al hali wone wo aman kaino dinme zama yega tonton koine ko korbanda kingi ko gila sabaite bor hinza fomo yega tegisi wone mo haribero kan ko kan utta hando azari wacinda hako ka azari waran ka fosiyo yadin gamo di ko guna ga to sanda windi waya gicinda hako kan ga wone ko gilamba yadi mono bor zongu idun do waye cinda taki gano wone wo ko gilamba ga to mo fu wacinda taki kan yan ko kan yadi mono kini la sabaite utta hando azari waran kacin di fadai matakan kini ne la sabai ga inda ne a borwaita kinga no tegisi borwaran kacin di hin kamo kulu fu yanno kan yi bon yadi mono aga to bor zambar waye kin da hakun da zungunda waye gicin da haku kayan sin da bata makan haronwa yadin mono alkason dai sanda di ko gun fu kayan ko ga aga to fu zambar hakun da zungin kan da waye gicin di yagga kan ko gilambo windi ko ni zambar yaggan da zungin kan di iyaga yadin mono agoyira departement ira ago commune ira departement waran zikin da hin zigano wani lamba commune waye da mo kauye kan goto kauye waran zikin da iye da kurayyan kayan haro ko gunwa yadin monal kason dai bari ke kara hasar wani ko gite di ko mo da rugun gidi irme kino bon agato borwokin da taki kayan ko gite gisi nodin zander bari kyora maradi bari kyora borhinza di fa da tawa ikul borhinka yadi mono nodin do sondanya mai da tilberi da agades borfofo ngeno ko gajan nge alomare asar wone o kan ko gite lanketer tirango mo kan kan gite habai kayan igo no goye ke darwai do hare kambo fonda kan iga bay mi ken kan gutun nodin tawo kwara ko nodin abalak fonda din kinaro a wana habonoro a ko gutun halir sefanoro a miliyar wa hakukin dugu kan iko gono kampano kan sigene MBC BTP borwo ne gani gona ga kan bazoti kan gono du habodini yadin mono habai igo dai no yangera no habai mo no yangai fonda kin gona ga gana ga no yangai te dadini asinda ba mondu ma zami hino wo iga no dai no kan sinda im kai ga tire matkancin sariye ini gorandin da im ke dirawai gana yadin mono alkason dai ifose zama haifo gona kan ganda gandi ga no ise wo bandamo koine marga dimma kan yi gewidin iga tontona bo ken sigine surfacturation de mon hay kayan yi gudu ganda wone wo kulgiti sabila kan nandi won ga habayno dini isika ga an kuwa tare dan dirawora kan ganan bora kan gwani amudugudu tira da ya yi gir labaran da mo kan sanda habai no yan aidin matakan kinno han bobu kullu ke bobu kuli goni gini te da dai wone wo sande kundi no boro se ino imno boro se ingai de kera ko no ngai no go suban bora kan se igano wone mo ari banda kan tire kayangi gorandi kayanga habaino amana fondo wone wono ise amana kimo yadin tire bon ine no diga habaino imano tare kware kangana bora kulmo be matkan no yango te da kan sinde mo bara yadi mono matkan cinde habaino yango a wona kiti fonde ina gorandin da sandi ko gomo da rugun gidi gwamnati sarusai kayango goye no dini borwo ne hunkuni sin ga fonde gana kayan ine magana matakan kine sariye fondera habaino yang do hare kambu ina kidange won fundi bai konni gon gete zami ga bange mo tonton nore dimma ga kai habe kayan i gon gono marja kanga ko gutundin kadde dinge mo ninge badan wone mo hunkuna tinai berino kan agona ga kan de gaziyan Niger labu baital mano se zama nuru beri yangi ni gon
gona ka baital manora miliyar da miliyar yanga ni gona ka ga murad wone wote hari banda mo kan nore kay ni gona ka din manta dimma goyo ni gona te yadin mono halka son goye mo ki gona te mo di ko gini guna aka ga saban da kan goye dini manti goy ce kenten no ko gete goyen dai no kin ni te yadin da can ha ko mai goy irmaran fongan da ka oktober hando azari waran ka gir zambarin ka da waran ka Allah bogin funa kan gona hande hani yusufu muhammadu ngo modo hare kambo ana fondo no im goyen sintin wone mo fonda kan gutul no dini tawa go koy abalak entreprise kan se ni goye wono aseni gene MBC BTP yadi monon marja dimma kan ine noro ko gutun goye noro ko gutun irsefa noro a miliyar wa hako cindugu yadi ngadi ko gun gidimo kilometer zongunda waranza cindigunga na ko gutunu yadi nga marjeno kilometer fokul ko gutunu kilometer fokul ko gutunu million zongu iddu da waranza da borna la sabote yadin ga woni asila kaldi matkancin bere ko ne ni kida yimene kan kilometer foko gutun hala million zongu iddu da ka beniya l'actualité tiranga mo ka hankan gati mi seken gona giteno din ministero kan ga go da transport China agona go bore fongandi no kan nur dimmo fongona kan ministero goitere gihim kadu kan halga kan kuna manfuri kan baradi sambusil mankaina newo nyame beni hite samo kan itanjanda kan gono dini tirkai kan bara aeroport international gyori hamani irgaran fongandi mo kan jiri waranza bonno ina no tirkai wani company wani wase kan sigane suma amma nurdin mo fogon kalwati kulu aga doru ir Niger labu baital manora kan company wani kan gona ga beni hite samo hauzu aga dan ir Niger labu baital mano gorera to noro di ramo ministero kan ga go de transport kina agoitere him kudu noru wone woga yadi mono kingi ko gila sabe te nore kan dai company woni kan sigine suma ko godorir wona baital manora norodin aga bagumo norodin bandamo di yego tonton kan goto ir sefa noro a million zongu noruze na ganga no kine la sabote a kol ko gotunu million zongi hinkan da wahaku kan gogi sante kan mo goitere dini ingeno himgudu noru wone woga zammata kan dai tira anikida halga kan kuna ministero bore goitere ke himgudu norodin manduwa ifogati sabilo nodini trésor national odo borakango trésor odini gine trésorier receveur général ngo fundi ba yarana go nga kandaka halga kason awonji gnoro din katare le canard en firi tirango monir labaran di kan marga foka himgete no din tanta merde no din di fabari chora ngurti wona kominora margadini ina ganji irmaran fongandi mo kan no dini ngurti won departement wone wodai sakulle kulkan di fabari chogoni gidi boko haram yize kambara amantonge wodo hare kambo amma ba dai kan amantono dinmo hunkun wokan gona gite dininga mo aga lala gum zambor wone zeitara no gona gaba gum ifose zammal faino gona gwindi gum no din batamo wone wora ezo fute kai yanga zai nge mo isinde kulkala alman zayyan bor wone wa tukuli kai malman zai imdirande man tsorfo man tsorin ka haye ibagumo wodi nga kandabum boko arabore ka haya wasise nge mo kai ga charguni ne to ya dingange mukte kai getenge bonse kore matkankininge gihinginge gine halasinda wodinga kandi ne to ya dingange masatafo gorandi kanga hagoida zaitara kanga tenge se kore sataidi moyini dan kambu yan matkande tira anakida amma zai kayanga ka zaitara do dini goyine kini gona kanda zaitara te dini kwara borai sin ga borai din gangi ima zai tara te zammal fen ni ga kande to mal faidin kingi gona ga danga borai wo sakullan da dini ani humburan diga to nan kan
hino sanno dini ine aga wajibin ga mu kai ga la sabu yante la sabai din fondra ni ne to ONG kan ga hago da lakkal kana kan sigine padev kan gono dini ngai na margadin da kan bara am margadin sola no din ungurti kominora margadin muhim gate no utando azari waran kiti afosiyo ko azari waran kanta kan ko gibisa amma bore wo gon ga batal wato muka ga to tira kingi hantum ga samba imudugutun gaise tu yango kan minister o kan ga gode labo gunu kuna sanno a tonan di no din won secretary general odo jiya hando azari guwanta handi hane marga kan himgu fur bore wo de kara gamara no dini di fa wone bari kyora di no din ungurti kominora ine kan marga dini ngai manino a fondo ifo se ningai manino a fondo wone wo mana kise secrétaire général o kanse ni tira hantum ngo dai ane kan mantinga no gi no fondi margate mantinga mono ga marga gangi wo kan dugo bai dai ga cikan ine kan hino borei igonda aniya ngai mu kon consente gidi matkan cinno wone wo kulu gona ga teda le matinal tirango monir labaran dika alamiso cinu utando azari wokin da ko handi hanumu izi futulale yankayen gonda malfayan ngai mo ikano din kauyi hinka fora no din sungulma da mai rumfa kan gono dini cibiri wani kominora handi handai tangam ko go furnganda kwara borai da kira game bor hin zingano jange alomaro bor hin kamo mare yallalo yadi mono idiranda alman bobayan kawai hin kawo alman yankan bandi lalewo ko gidirandai yadi mono labari wone bore kai yangina ko gitenge no tonande le matinal boredo wodin bandamo yadin mono wato kankin ter wone ko gite soje kayan gono din gamara kayan ga hagoida operation farautal bushiya wato kankini ma labaro da gana amma wodin kulum man gangi kwara bore kayan gono din sungulma ine kan hasar wone wo kan kaga tenge se wo manti wo kan gai donano kan borgu bor iye bandi gubor bandi iye no ka gingai tangam gingai zai wone wo aya agi himan da sanda hankin yi sola ga kaga fansa ni kaga tenge wo man yadda hala bandi wone wo zai tara hinna magana ka le nouveau républicain tirango monir labaran di kan no din France labu soje kayan gobar kan wani kundara kayan ini diran dino dino mali labora halga ka hunkunum wadai igo ginai dundumiyan ogaga ka Niger labo wora haribanda kan ganda mali gama dini haikulsi game wo kan gono ina dumbu wodin ga kan da borwo ne igene kai na ga igene be riga igo dundumiyan ogaga ka Niger labo wora da gore hunkun handiyan ne kan bore wo halga ka son dai igo ginai dundumiyan oga yadin ga hunkuna misuwo ne wa alhalo ga borgin gine kan sandu borwo ne wo yani agiti yadin ga ngai mu gorno din gigai zammat kan kini konda goygine wone wodumo kan halga ka hunkun dundun man ban goygina wo kan yi kandamu sanni beri no me zamo ne wo ga caba kan borwo ne yadin ga za banda bumbo anniya kini sambu iginge anniya bai yani agiti mate ngai mu kayir wani sahelo rago gor alwati kan kinin ngai gaba wani wana nodin mali labora ngai mu ka gor kala alwati kan kinin ngai ba ngai mu dira yadi mono walamu hino kan yi gona ga kayir Niger labora i gona ga kano ngai wona sole han samu bori kan gannan anniya kan goyi sai za hanu ba dai kin yi dir mali labora anniya dingai mu konda digine Niger labora kan yi ka gore amma da haikul kan na kiya da ne da lawatiyan irgufun wane wo kulkun fa matkantira aniki da le monde d'aujourd'hui tirango mo kan kan gati ga ham nyotan da ngai kan furta ge gite alwati ga alwati wodin ga kandina tawo karyan sigiri nodini kinta baraden nan kan yi tukunci beri dan albade abuba maga tukunci beri wone mo tawo karyan sata kan gono dinkin tabara de kan sigine FC Liberté ngono ko ga tukunci wone wonwa irmaran fongandi mo kan jamhuriya partio won furtege ngeno na tawo karyan wone wo sigiri nodini kinta baraden komino rakan gono din tawo bari chora yadi mono bal tawo karyan wone wo kan ko ga furfurtege de kera gamara aga to sanda
tawo karyan sata haku kan iburnye imkan kan gati tawo karyan wone wodo ine temono ifo maga nyezitare dabuyan maga da mu halka son borai lakkale mu karkarga i wona bafunara wodin maga no inenge na tawo karyan wone wo sigiri kan FC Liberté ngono ko gudu tukuncho utahando azari waranka kan bisa andi hanno tawo karyan wodin akoy gabannodin alwato kancin tawo karyango ko gaban kan FC Liberté du tukuncho forte je kayenna tawo karyango wo sola ninge sabi tonandi nge wona partiyo jinfuna honorable député Albade Aboubaga gati dinga ninge sabi tonandi mo ministre Ikta demo nodin cinta baradin wona parfa damo i wani fatauci zube rokan sigine bati alwali wani mogati hanizo albari kan irsolun kuna kagutunan darando ne wa radio television labari ne wa mo ne ganaran sai ma'assalam.